салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд бародарои ғаримон хоҳиш карданд ки ака сечкоҳо ба навор бугӣ. Ина марҳамат бародаро, сечкоҳои беҳтарине ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ёин ки имо раҳон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6991, абиёи мотор 2.5, сӯзишвориш дизел, коробка педашаш механика, дар инҷо соҳиб мошин гуфтааст. солаш 91 солай, кузов 124, дизелай 5 тагай, мотор навмондагай, нархш 25 та бо муомила дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 25000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 167000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 69 55 53. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дая мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6995, абиёи мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика, дар инҷо соҳиб мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бекамбудия, ҷои задагӣ надорад. мошин зури бадай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 220000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 88 99 58. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сея мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 2000, абиёи мотор 2, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашаш автомат, дар инҷо соҳиб мошин гуфтааст. мошин як даст айвагон гаштагӣ, задагӣ пусидагӣ надорад ва пше. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин состояниш навай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 83000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 554000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 98 77 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6999, абиёи мотор 2, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашаш автомат, дар инҷо соҳиб мошин гуфтааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. коробка без проблемаи мошин документ дорад. мошин кондитсионер кор мекунад. илтимос харидор занг занад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 72000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 481000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 89 0043. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6993, абиёи мотор 2, сӯзишвориш дизел, коробка педашаш автомат, дар инҷо соҳиб мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар сурат маълумай камтарак ҷои задагӣ дорад. мегзарем ҷои задагиша. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33500 сомонӣ ба рублиозира гардонем 224000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 205 19 0000. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6994, абиёи мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашаш автомат, дар инҷо соҳиб мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бекамбудия, ҷои задагӣ надорад. ҷои пусидагӣ надорад. мошин беҳтарин мошинае. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 38000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 254000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 27 27 70. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6995, абиёи мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашаш механика, дар инҷо соҳиб мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарин мошина, ягон ҷои задагӣ надорад. 8 моҳ ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 44000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 294000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 23 19 28. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1998 ابیای موتوری 1.8 سوزش بارش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین نخودوای فورا فروخته می شود. حجت سالانه دارد. ماشین قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 65000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 434000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 92 76 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 9 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1999 ابیای موتور 1.8 سوزش بارش بنزین کاروبکا پیداشش اتومات در امجا صاحب ماشین است. ماشین در سیستانی بهترین قرار دارد. ماشین بهترین ماشین یگان جای کم بوده یگان جای زدگی ندارد. ماشین قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 60000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 401000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 935 77 72 68 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 2000 ابیای موتور 2.8 سوزش بارش بنزین گاز کاروبکا پیداشش اتومات در امجوسای ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین کمبودی ندارد. زدگی پوسیدگی خراشیدگی وارد کردگی ندارد. 6 ماه حجت دارد. قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 87000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 581000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 903 85 85 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 2000 ابیای موتور 2.8 سوزش بارش بنزین گاز کاروبکا پیداشش اتومات در امجا صاحب ماشین است. ماشین در سیستانی بهترین قرار دارد. ماشین نه پناه و یگان جای زدگی تا خراشیدگی ندارد. قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 88000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 588000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 931 44 35 55 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1993 ابیای موتور 2 سوزش بارش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است. ماشین 100% یک دو کمبودی دارد. لوکس و ایرونای تمام دیگه همه جوش 100% کار میکند. قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 38000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 254000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 552 57 0080 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1997 ابیای موتور 1.8 سوزش بارش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است. مرسدس الگانس ماشین در حالت خوب قرار دارد. استاپ خدوای 100% کاندیشنر کار میکند. پیچکا کار میکند. 4 الکترو پاکت قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 49000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 327000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 888 88 70 60 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1998 ابیای موتور 2 سوزش بارش بنزین گاز کاروبکا پیداشش اتومات در امجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. زدگی پوسیدگی ندارد. خریداری انیق باشد باز چق میکنیم. التماس ماشین خری انیق باشی زنگ بزن. قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 80000 سومانی و روبل زیرا گردانیم 534000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 556 49 39 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1998 ابیای موتور 1.8 سوزش بارش بنزین کاروبکا پیداشش اتومات در امجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوب قرار دارد. واگن یک دست گشتگی بنزین خالی گاز دیدگی نیست. تنیروفکا 7 ماه 10 ماه حجت خریداری انیق باشد زنگ زند. قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 82000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 548000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 90 00 20 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
15 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی بر 6999 ابیو موتور 1.8 سوزش بارش بنزین کاروبکا پیداشش مکانیکا در امریکای ماشین است. ماشین در حالت خوب قرار دارد، پوسیدگی نیست. ماشین شهر کاندیشنر 104 بالون خوب خریدار انیق باشد زنگ زند. سودا در پیشی ماشین قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 65000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 434000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 918 66 46 42. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.